기도하겠습니다. залбирцгаая. 하나님의 놀라우신 은혜를 감사드립니다. Бурхны гайхамшигтай нэгөөс талархлаа. 어, 이제 이 시간표에 또 우리에게 세계 선교에 대한 언약을 다시 한번 발견케 하심을 감사합니다. Энэ цагт бидний дэлхийн илгээлтийн их хурлыг бас дахиж ойлгуулж өгсөн баярлалаа. 하나님께서 우리 한 사람과 우리 교회와 모든 현장에 주신 언약을 굳게 붙잡는 복된 시간이 되게 하옵소서. За бурхнаас өгсөн бид нар тэр нэг хүн, тэр нэг чуулганд өгсөн тэр өрөөлийг бид нар бат гүнзгий барьж авах болтугай. 말씀이 선포되는 시간에 시공간을 초월하여 주의 천사가 동원되어지고 우리의 모든 삶에 하나님 나라 임하는 축복의 시간 되게 За 하옵소서. үгийн цагаар бид нар үнэхээр бас тэр үгийг барьж авч бидний амьдрал бас сэргэлт ирсэн цаг авах болтугай. 한 사람도 빠짐없이 주의 말씀에 은혜 입는 시간 되게 하옵시며 Нэг ч хүн гэсэн оцорлогоор эзний үгийг бас зурж авах болтугай. 또 이 말씀을 통하여 나를 향하신 하나님의 언약을 굳게 붙잡는 복된 시간 되게 하옵소서. Энэ үгээр дамжуулж бурхан над руу хандсан тэр хандлагыг ч гэсэн бас олж авах туслаарай. 종의 입술을 온전히 주장하여 주시옵소서. Эзний ам үнэхээр томоор нэгдэх болтугай. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 예, 은혜 중에 제 19차 지포 선교 캠프를 잘 다녀왔습니다. Бурхны нэгүслэлээр 19 дахь удаагийн илгээлт манд маш амжилттай дуслаа. 또 갔다 오자마자 바로 제 26차 세계 선교 대회가 덕평 RUTC에서 진행이 됐습니다. За тэгээд эренгүүтээ шууд 24 дахь удаагийн дэлхийн илгээлтийн чуулган манд тогтмоонд боллоо. 갈 때는 혼자 갔는데 올 때는요 7명이 들어왔어요. За би явахдаа ганцаараа явсан, харин буцаад ирэхдээ би 7 хүн дагуулад ирсэн. 시작은 한 사람으로 하고 또 진행은 팀으로 진행이 За 됩니다. эхлэл нэг хүнээр эхэлж үргэлжлэн ингэж олон хүн болж ирлээ. 또 이번에 이제 선교대회 참여 위해서 오신 우리 몽골 러시아 귀한 우리 사명자들이 많이 피곤할 겁니다. 그런데도 영적으로는 많은 은혜를 받았을 겁니다. За энэ удаа Орос Монголоос ирсэн хүмүүс маань их ядарч байгаа бах. Гэхдээ сүнсний талдаа их ивэл авсан бахаа гэж бодож байна. 우리가 외국 나가 보면 뭐 많은 일을 안 해도 여러 환경이 다르기 때문에 육신적으로는 많이 피곤할 때가 Бид нар 많습니다. гадаад улсад очихд бол их ажил хийдгүү ч гэсэн ямар ч байсан тухайн орны онцлогийг дагаад явхад бас бие маань ядардаг. 그런데 거기에 속으면 큰일 납니다. Тэгэхээр түүнд ядарлаа гэд хууртах бол бид нар аюул болно. 이 시간표에 하나님께서 우리 한 사람을 향하신 귀한 언약이 주어지고 있는 시간입니다. Яг тэгвэл энэ цаг хугацаанд бурхан хүн нэг бүр дээр өгсөн тэр бурханы үг бас тунхаглагдах болно. 그걸 절대 놓치면 안 됩니다. Энийг бид нар мартаж болохгүй. 그래서 그 언약을 붙잡고 다시 몽골로 러시아로 돌아가셔야 됩니다. Та нар эндээс бурханы ивэлийг маш сайн барьж аваад эргээд Монгол Орос руугаа их нутгуруугаа буцаарай. 이번 제26차 세계 선교 대회 주제가 나 혼자 가야 할 길입니다. За тэгээд өнөөдөр 24 дахь удаагийн дэлхийн илгээлтийн чуулганы ураа маань би ганцаараа явах зам гэсэн юм ураатай байгаа. 그런데 사실은 우리가 길을 갈 때 혼자서 끝까지 갈 수가 없어요. 그래서 яг үндэ бол бид нар ганцаараа явах бол боломжгүй шүү дээ. 이 주제 우리 찬양 가사를 보면 1절에는 나 혼자 가야 하는 길이라고 나오고요. За тэгээд өнөөдөр би ганцаараа явах зам гэсэн дууны үг харах юм бол нэгдүгээр бадганд би ганцаараа явна гэсэн байгаа. 2절을 보면 우리가 가야 하는 길 이렇게 나옵니다. За хоёрдугаар бадгийг харахад бид хамтаа явах гэсэн байгаа. 그렇죠. 그 한 사람 한 사람이 함께 모여 팀을 이루면서 세계 복음화를 위해서 함께 가는 것입니다. Ягаад гэвэл тэр нэг хүн ганцаар явсараа тэр олон хүмүүс нэгдэж нэг баг болж байгаа юм. 자, 그래서 오늘은 우리 11시부터 지금 우리 다락방 가족들이 이제 연합으로 예배하는 시간이 있습니다. Өнөөдөр 11 цагаас эхлээд бүх дэлхийн дарагбаа нийтдээ нэгдсэн чуулган хийж байгаа. 그래서 그 시간을 맞추기 위해서 가급적 우리 예배가 메시지를 좀 짧게 하도록 하겠습니다. Тэр 11 цагийн тэрийг сонсохын төлөө бид нар энэ үгийн цагийг маш богинохон хийе. 자, 우리 서론적으로 생각할 게 있습니다. Бид нар оршил хэсрэг нь оръё. 하나님의 절대 계획은 바뀌지 않습니다. Бурхны үнэлгээ төлөвлөгөө бол хэзээ ч өөрчлөгддөггүй. 반드시 이루어지죠. Заавал биелэгддэг. 그 절대 계획이 마태복음 24장 14절 말씀입니다. Тэр бурхны төлөвлөгөө нь Матай номын 24:14 дээр тодорхой байгаа. 이 천국 복음이 전 세계 전거되기 위해서 모든 민족 전거되고 땅 끝까지 전거된다라고 약속하셨어요. Яг тэгвэл энэ Тэнгэрийн тийм ээ хаант улсын сайн мэдээ
бүх дэлхийд даяар тунхаглагдана гэсэн амлалт байсан байгаа. 그 후에 끝이 온다 이랬습니다. тэрний дараа төгсгөл ирнэ гэсэн байдаг. 절대 안 바뀌죠, 이건요. Хизээч энэ бол хизээч өөрчлөгддөггүй. 자, 이것을 이루어가는 하나님의 중요한 그 시간표가 있습니다. Энийг биелүүлэхийн төлөө бурхны чухал цаг хугацаа гэж байдаг. 항상 시작은 한 사람으로 시작합니다. Үргэлж эхлэл нь нэг хүнээр эхэлдэг. 그래서 이제 우리 한 사람이 참 중요해요. Тэр нэг хүн маш чухал юм аа. 내 한 사람이 어떠한 언약을 잡고 어떻게 가느냐 그게 전부 다입니다. Тэр нэг хүн ямар ивэл авч яаж явах нь гэдэг бол хамгийн чухал юм. 그래서 한 사람 사도행전 9장 15절에 보면 바울이 나오죠. За нэг хүний тухай ярьж байгаа. Тэр нь болохоор Үлс намын 9:15 дээр Паулын тухай ярьж байгаа. 그리스도의 복음과 세계 복음화의 절대 언약을 잡았어요. За Христийн сайн мэдээ болон дэлхийн сайн мэдээний үнэлэхээр тэр амлалтыг барьж авсан. 그 한 사람으로 시작이 됩니다. Тэр нэг хүнээр эхэлсэн байдаг. 근데 한 사람으로 끝나는 게 아니죠. Тэгээ тэр нэг хүнээр дуусна гэж байхгүй. 시작은 한 사람으로 하지만 항상 진행하는 과정에서는 하나님께서 한 팀을 주십니다. Гэхдээ эхлэл нэг хүнээр эхэлж байгаа ч гэсэн харин тэр газар нутгаар зочид нэг баг бий болд юм аа. 그런 면에서 이제 우리 교회와 오늘 이 자리에 우리 성도들이 그 한 팀인 거예요. Тийм учраас одоо манай чуулган болон энд ирж байгаа хүмүүс нь бид нар нэг баг болсон шүү дээ. 어디로 가는 팀입니까? 세계 복음화를 향해서 가는 팀. Бид нар хаашаа явах баг юм бэ гэвэл дэлхийн сайн мэдээнд л явах баг юм аа. 항상 그 의식을 갖고 있어야 돼요. Үргэлж энийг бодож явах хэрэгтэй. 혼자서 시작하지만 함께 간다는 거예요. Тэгээ ганцаараа хэрэглэж байгаа юм шиг мэдвч боловч хамтдаа явах хэрэгтэй юм аа. 바울 혼자 시작했지만 사도행전 13장에 보니까 5명의 팀이 나와요. За 안디옥교에. Паул ганцаараа эхэлж байгаа гэдэг ч одоо Үлс намын 13-ыг харах юм бол 5 хүн одоо хамт эхэлсэн байдаг. 또 오늘 본문이죠. 사도행전 16장 11절 말씀에 보면 우리가 이렇게 나와요. За өнөөдрийн 16, 11-ыг харах бол бид гэсэн байдаг. 13절에도 우리가 이렇게 За 나와요. 13-ыг харах юм бол бас бид гэсэн байна. 15절 말씀에도 우리가 이렇게 나와요. 15-ыг харах юм бол бас бид гэсэн байна. 빌립보 또 마게도냐 복음화를 위해서 하나님은 한 팀을 주십니다. Филиппо Македоны сайн мэдээний төлөө бурхан нэг багийг бүрдүүлсэн юм. 가는 과정 속에 계속 하나님은 팀을 준비하셨어요. Явсан газар бүр дээр бурхан тэр багийг бүрдүүлж ирсэн. 이번에도 저희들이 이제 사역을 쭉 진행을 하면서 몽골에 가니까 몽골의 팀이 준비가 돼 있고 За би өнөөдөр үйлчлэлийн талаар ярихад Монгол байсан чинь Монголын баг манд бүрдсэн. 러시아 가니까 러시아의 팀이 준비가 돼 За 있어요. Орос орсон чинь Оросын баг ч гэсэн бэлтгэсэн байсан. 이제 국가 전체를 순회하는 팀이 있는가 하면 지역 순회하는 팀도 나와요. За тэгээд улсад одоо улсаар явах баг байсан ч гэсэн газар нутгаар явах бас баг байт юм аа. 사도행전 17장 1절에 보니까 데살로니가 복음화를 위한 그들이 나옵니다. За тэр Үлс намын 17-ыг харах юм бол Тессалоникийн сайн мэдээний төлөө тэднэр гэсэн байдаг. 항상 우리가 임마누엘을 늘 기억하셔야 됩니다. Үргэлж бид нар Иммануэлийг бид нар бодож явах хэрэгтэй. 하나님이 우리와 함께 하신다. Бурхан бидэртэй хамт байх болно. 아멘. 오늘 우리와 함께 하셔요. Өнөөдөр бурхан бидэртэй хамт байх болно. 자, 이렇게 가면 결과는 어떤 결과가 옵니까? За энэ үр дүнд нь ямар үр дүн гарах вэ? 열매가 남습니다. Тэр үр жимс гарах болно. 그걸 보고 망대라고 합니다. Тэр үр жимсийг бид нар гэрэлт самхах гэж нэрлэдэг байгаа. 이 복음 운동을 세계 복음화를 지속하는 시스템이에요. Энэ дэлхийн сайн мэдээний хөтөлбөрийг бид нар дэлхийн сайн мэдээнд одоо тогтмол 이 хэрэглэж байна. 망대를 세우는 것이 캠프입니다. За энэ гэрэлт самхахыг одоо босгох нь 캠п гэж нэрлэдэг байгаа. 그래서 이번에 그 세계 선교 대회를 통해서 주신 7가지 미션이 있어요. За энэ удаагийн одоо дэлхийн илгээлтийн чуулганд төгсөн 7 одоо алсын хараа бид нар төгсөн. 자, 7가지 미션을 이번에 우리 참여한 모든 우리 선교사들 또 우리 사명자들에게 주셨어요. За тэр 7 алсын харааг бид нар бүх хүмүүст өгсөн байгаа. 적어도 이거 붙잡고 돌아가셔야 돼요. Эдрийг бид нар эдрийг барьж яваад одоо төрөлх нутгаар явах хэрэгтэй. 뭐 시간 많이 또 내야 되지요. 또 경비도 많이 들지요. 여러 가지를 해가지고 여기 왔는데 돌아가서 그 언약이 생각이 안 나면 이건 완전히 이거는 Цаг 실패한 거예요. цаг хугацаа санхүүгээ маш их одоо бид нар тийм үү цаг хугацаа санхүү зөвлөж байгаа. Харин бидээс бурхны үг нэг ч удаа явахгүй барьж явах юм бол тэр ямар ашиг байх вэ? 자, 그래서 이건 절대 놓치면 안 됩니다. Энийг бидээс мартаж болохгүй. 자, 이번에 7미션을 선포하셨는데요. За энэ удаа 7 алсын хараа бидээс төгсөн. 자, 첫째는 개인 망대를 세워라. За нэгдүгээр нь хувь хүний гэрэл замхыг босгох 제일 중요한 겁니다. хамгийн чухал. 내 안에 하나님의 나라, Миний дотор бурхны хаант ус. 내 안에 하나님의 망대를 세워라. Миний дотор бурхны гэрэл замхах. 이게 첫 번째입니다. Энэ нэгдүгээрт нь. 사실은 이제 이것 되면 다 돼요, 뒤에 거. Яг үндэ хэлэхэд энэ л болчих юм бол бос бүгд болно. 이게 안 되면 내 자신이 망대가 안 되어 있으면
어디 가도 안 되는 Хүн 거예요. өөрийнхөө тэр цамхыг босгож чадахгүй хаашаач явсан бид нар нуран унах болно. 자, 두 번째는 교회 망대를 세우라. За хоёрдугаарт нь чуулганы цамхыг босгоо гэж. 자, 교회 망대는 오직을 통해서 진행이 됩니다. Тэгвэл чуулганы цамх нь бол зөвхөн тэр нэг зүйлээс одоо улбаалж гэж байна. 삼성전 삼뜰입니다. За тэр болохоор гурван чуулган, гурван тойрог гэсэн. 다민족들이 마음껏 예배할 수 있는 교회가 돼야 됩니다. Тэгвэл олон үндэстний хүмүүс ирээд сэтгэл дүүрэн хүндэл мөргөл өргөх тэр боломжийг бид хангах. 오늘 이 자리에 지금 네 나라 사람들이 앉았어요. өнөөдөр энэ газар дөрвөн улсын иргэн одоо суусан байна. 오늘 G4 선교주일이기 때문에요. G4 사람들이 다 앉아 있다는 Яг 거예요. тэгвэл өнөөдөр G4 илгээлтийн одоо өдөр болохоор бид нар дөрвөн улсын иргэн сууж байна. 자, 우리 여기는 중국 사명자들이 있습니다. За энд болохоор хятад хүмүүс байна. 또 한국 사명자들이 Солонгос 있습니다. хүмүүс байна. 러시아 사명자가 Орос 있습니다. хүмүүс байна. 몽골 사명자들이 Монгол 있습니다. хүмүүс байна. 그대로 지금 성취되고 있는 자리죠. Яг одоо биелэгдэж шүү дээ дөрвөн улсын иргэн сууж байна. 아멘. 예. 자, 앞으로 이게 G 어디까지 갈지 모르겠어요. 2, 3, 7까지 가야 되는데 얼마까지 갈지 우리 같이 천국 가는 그날까지 계속 G 5, 6, 7, 8 계속 가야 돼요. За одоо G4 гэж чинь цаашдаа бид нар G хит ч болох юм мэдэхгүй. G 230 болох юм мэдэхгүй. бид нар 그렇게 하려면 우리 교회 망대를 제대로 세워야 돼요. тэгэх юм бол бид нар чуулганы цамхыг одоо маш сайн босгох 그 хэрэгтэй. 다민족들이 왔을 때, 아, 이 교회는 나 교회, 우리 교회다. 이래 느껴져야 됩니다. Олон үндэсний хүмүүсээр гадаад хүмүүс энэ манай чуулган, миний чуулган гэсэн ийм сэтгэлийг төрүүлэх хэрэгтэй. 주방에 막 마음대로 들어갈 수 있어야 돼요. Тэгвэл бид нар тийм үү тэр галтгоонд ч гэсэн бид нар чөлөөт харах хэрэгтэй. 보통 못 들어가거든요. Ихэнх хүмүүс орж чаддгүй. 뭐 이렇게 뭐 하려고 해도 잘 못해요. 이게 왜냐하면 내 거라 생각이 안 들기 때문에 Яг л 그렇습니다. зарим хүмүүс өнөөдөр яг галтгоонд ороод өөрөөрөө гэртээ авах шоолж чаддаг. Яг л минийх биш гэсэн юм. 어떤 사람들이 와도 치유받을 수 있는 교회가 돼야 됩니다. ямар ч хүмүүс ирээд өөрийн гэр шиг одоо ийм сэтгэл төрүүлсэн. 교회는 약으로 치유하는 것이 아닙니다. Тэгээ чуулган бол эмээр хүнийг эмчилдэг. газар биш. 교회는요, 말씀과 기도로 치유하는 거예요. чуулган бол бурхны үг залбирлаар хүмүүсийг эмчилдэг газар. 절대 기억하셔야 됩니다. энийг заавал та нар тохиж аваарай. 그리고 우리 교회가 세 번째 망대가 뭐냐 하면 바로 우리 렘넌트들입니다. За 3 дугаарт нь юу юм бэ гэвэл манай чуулганы цамханд ремнантууд болж байна. 렘넌트들을 위해서 우리가 계속 기도하고 있으니까 렘넌트들이 하나 둘씩 모여오기 시작하잖아요. Тэгвэл бид нар мэдхгүй цаашдаа 1-2 хүмүүс ремнантууд цуглаж одоо эхэлж байгаа. 오늘만 해도 지금 몇 명 와 있습니다. Өнөөдөр ч гэсэн хүүхдүүд маань ирсэн байна. 있으니까 분위기가 확 달라지는 거죠. За тэгээд ирсэн чинь бидний оронд одоо орчин өөрчлөгдөж байгаа. 어른들만 있으면 조용한데 Том хүмүүсээс бол чимээгүй сууж явах. 렘넌트들 같이 있으니까 자꾸 이제 소리가 За 납니다. тэгвэл хүүхдүүд хамт байгаа учраас байнга хүүхдүүд ингээд чарлаад 우리를 ойрлоо. 복음으로 말씀으로 잘 도와주세요. 그 말이죠. Тэр нь юу гэсэн бэ гэвэл бидрийг сайн мэдээгээр бурхны үгээр сайн одоо бурхны үгээр сайн дамжуулаарай гэсэн үг. 그래서 항상 우리가 교회의 세 가지 망대를 늘 마음에 담고 Тэгэхээр 있어요. үргэлж бид нар чуулганы 3 тэр цамхыг одоо зүрхсэлтэй хадгалж 자, байгаа. 세 번째 망대는 현장의 망대입니다. За 3 дугаарт нь одоо орон нутаг, бүс нутгийн цамхаг гэж байна. 어디까지 가야 됩니까? бид нар хааш хүртэл явах 땅 вэ? 끝까지 가야 되죠. газрын төгсгөл хүртэл явах хэрэгтэй. 그래서 모든 현장에 망대를 세워야 됩니다. Тэр бүх газар нутаг, бүс нутгууд дээр цамхыг босгох хэрэгтэй. 모든 사람이 모일 수 있는 플랫폼, Бүх хүмүүсийг одоо ирэх боломжтой. 그들을 살릴 수 있는 빛을 발하는 파수망. За тэрийг одоо хүмүүсийг амьдруулах, гэрэлтүүлэх тэр харгалзагч нар. 하나님과 모든 사람들과 소통하는 안테나요. За бурхны бүх хүмүүстэй холбох тэр антен. 그 역할하는 현장의 망대를 세워야 됩니다. тэрийг хийх тэр бүс нутгууд дээр антенуудыг цамхуудыг босгох хэрэгтэй. 자, 그 다음에 나의 237을 찾아라. За миний 237 олд гэж. 예. 내가 해야 될 237은 어딘가? За миний хийх 237 гэж юу юм бэ? 그 망대를 세워야 됩니다. тэр цамхыг босгох 그 хэрэгтэй. 현재 우리는 찾기 쉬워요. G4라는 망대를 잡은 거예요. бид нар хайхад амархан G4 гэсэн цамхыг босгох бол 한 나라가 아니고 우리는 적어도 같이 네 나라를 지금 잡고 있습니다. бид нар нэг улс зөвхөн нэг улсын төлөө биш дөрвөн улсын төлөө бид нар хайс. 이것 하려면 결국에는 힘이 있어야 됩니다. Энийг хийх юм бол эцэст бид нар хүч авах хэрэгтэй. 기도의 망대입니다. Энэ бол хүчин 그 залбирлын 기도의 능력, 기도의 비밀을 온전히 회복해야 됩니다. тэр залбирлын хүч, залбирлын нууц бид нар дээр ирэх хэрэгтэй. 그래서 어느 정도냐면 기도 24가 드려져야 돼요. Тэгэхээр бид нар 24 цаг залбирх хэрэгтэй. 지금 우리가 24 하고 있는 게 호흡이잖아요. Тэгэхээр бид нар 24 цаг амьсгалдаг шүү дээ. 이 호흡에다가 기도를 실어라. Тэгэхээр амьсгалаа ч гэсэн залбирлаа сорилох хэрэгтэй. 어떻든 간에 여러분 그걸 늘 의식하고 있으면 이제 시작이 됩니다. Ямар ч гэсэн та нар энийг сайн бодож байгаа юм бол нэг л өдөр энэ эхлэх болно. 하나님은 24 응답하고 계십니다. Бурхан бол 24
24-ыг одоо бидний 우리가 24 기도할 수 있도록 하나님 우리 24 시간을 우리에게 яг 주신 л бид 겁니다. бурхан бид нар 24 цаг залбирах боломжийг олгохын төлөө 24 цагийг бидэнд өгсөн юм аа. 그리고 우리가 여섯 번째로는 정확한 미래에 대한 망대를 세워야 За 됩니다. 6-т нь одоо найдвартай цогц ирээдүйг одоо бид нар босгох хэрэгтэй. 그 결국에는 이 정확한 미래가 우리의 남은 자, 후대, 렘넌트 살리는 겁니다. За тэгэхээр ирээдүйг босгохын төлөө бид нар үе хойч үр хойч үедээ одоо энийг үлдээх хэрэгтэй юм аа. 미래는 우리 렘넌트들에게 달려 있어요. Яагаад гэвэл ирээдүйн манд бид нар үр хөвгч шүү дээ. 제가 한번 이렇게 우리 이제 소녀들을 생각하면서 요즘 그 2030, 2080 시대를 이야기하잖아요. 지금 메시지. За тэгвэл одоо би нөгөө хоёр ачаа хараад одоо тий 29 одоо гэсэн ийм одоо ирээдүйг 90 үеийг одоо гэж төсөөлдөг. 그럼 2080 되면 50년 지나는데요. Одоо биш 2 тэг 80 тэг гэх юм бол одоо магадгүй 50 жил одоо өнгөрөх байх. 50년 지나면 저는 뭐 거의 99.99% 천국 가 있을 거고 За би одоо 50 жилийн дараа гэх юм бол одоо мэдээд одоо бурхны оронд очиж байх хэрэгтэй. 우리 예빈이 나이가 얼마인가 생각해 봤어요. Тэгээ боц миний хан тэр Эбин ингээд одоо тэр ачин хэдтэй байх. 예빈이가 벌써 50이 넘어가지고 막 이렇게 50대 중반으로 가고 이런 상황이에요. За тэгэхээр чи одоо тэр ачин болохоор 50 настай хүрсэн. Одоо л ингэж амьдралд эхлэх гэж байгаа болоо гэж ингэж бодоод. 세월이 엄청 빨리 갑니다. Тэгэхээр өнөөдрийн цаг хугацаа гэдэг бол маш хурдан явд юм аа. 지금 저 때가 지금 제일 중요한데 Тэгэхээр энэ анхдагч гэдэг нь чухал юм аа. 제대로 우리가 남은 자로 남는 자로 또 남을 자로 남길 자로 우리가 이걸 키워야 됩니다. За тэгэхээр бид нар бол тэр үлдчих байгаа хойч ирээдүйн үедээ үгэн дотор маш сайн босгох хэрэгтэй юм аа. 그게 가장 정확한 미래죠. Энэ бол бидэрт одоо төгс ирээдүй энэ 자, шүү дээ. 마지막 일곱 번째 망대가 뭡니까? За долоодох нь юу юм бэ? 일곱째 미션은 결국에는 그리스도입니다. За эцэст нь бол Христ юм аа. 그리스도는 영세 전부터 그리스도였어요. Тэгвэл тэр бол өн эртний цагаас эхлээд л Христ байсан. 성육신하신 그리스도. За бүр тэр ариун нэг гэсэн. 그 이름이 예수예요. Түүний нэрийг бол Есүс гэдэг. 아멘. 그리고는 십자가에서 우리 위해 죽으시고 부활하신 그리스도. Тийм учраас дагалмаа дээр нас орж тэр дахин амьсан. 다시 오실 그리스도. Дахин ирэх Христ. 마지막 심판하실 그리스도란 말이에요. Хамгийн сүүлчийн шүүлтийг хийх Христ. 다시 말하면 그리스도는 시작이요, 그리스도는 끝입니다. Ягаад гэвэл Христ бол эхлэл ба төгсгөл юм аа. 이 언약을, 이 미션을 우리가 굳게 붙잡고 있어요. Энэ алсын харааг бид барьж авах хэрэгтэй. 히브리서 13장 8절 말씀에 Еврей номын 13-ийн 8 дээр 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시다. Есүс Христ өчигдөр ч өнөөдөр ч үүрт мөн хамт байсан гэж байна. 아멘. 일곱 미션 굳게 잡. За 7 алсын харааг барьж аваарай. 이제 여기에 대한 구체적인 내용은 앞으로 계속 나올 겁니다. За эндээс одоо цаашдаа одоо үржигдээд гарах бах. 자, 이 일곱 미션을 망대화 시키라. За тэгэд энэ 7 алсын харааны цамхыг босго. 자, 그래서 이제 이것 붙잡고 이번에 제 19차 G4 선교 캠프를 잠시 우리가 돌아보겠습니다. За өнөөдөр 19 дахь удаагийн одоо G4 илгээлтийг одоо бид эргээд 결론적으로 말씀을 드리면 이번에 우리 성도들과 또 우리 몽골 선교와 G4 선교 위해서 기도하는 분들이 그 전보다 더 많은 기도를 하셨구나 하는 걸 현지에서 느꼈어요. яагаад гэвэл би ямар мэдрэмж авсан бэ гэвэл одоо миний явж байгаа газарт миний өвлсөн ах дүү нар миний төлөө маш их залбирч байна гэдэг ийм мэдрэмж авсан байна. 네, 가는 현장마다 그 사실을 세밀하게 느낄 수 있는 이번 캠프였습니다. Тэгээд энэ удаагийн аялал маань одоо үнэхээр одоо миний төлөө бүх хүчээр дайсалж залбирч байна гэдэг ийм мэдрэмж надад 기도해 주셔서 너무 감사하고요. залбирч өгсөн маш их баярлалаа. 자, 이번에는 기간이 3월 27일에서 4월 17일까지 진행이 됐습니다. За энэ удаа болохоор 3 сарын 27-оос 4 сарын 17 хүртэл одоо үргэлжилсэн. 22일간 진행이 됐고요. За тэгээ 22 өдөр явсан. 이번에는 몽골에 4개 주에 진행이 됐고요. За энэ бол Монголын 4 аймгаар явсан. 그리고 러시아에 3개 주에 진행이 됐습니다. Оросын 3 мужаар явсан. 그리고 갈 때 팀이 출발할 때는 제 혼자 출발했어요. Гэтэ явахдаа би эндээс явахдаа би ганцаар явсан. 한국에서는 혼자 가고요.
Солонгос ганцаар явсан. 자, 몽골 갔는데 몽골에서는 5명이 이번에 팀으로 움직였습니다. За Монголд очсон. Монголоос бид 5 хүнтэй баг болж явсан. 러시아에 갔을 때 역시 5명이 팀으로 움직이게 За 됐습니다. Орос руу явахдаас 5 хүн болж явсан. 한 사람으로 시작을 하지만 진행은 팀으로 계속 진행이 됩니다. Одоо хараараа нэг хүнээр эхэлж байна. Харин одоо үргэлжлэлээр 5 хүн ингээд баг болоод явж байгаа. 예, 가장 중요한 언약입니다. хамгийн чухал энэ амлалт байна. 복음의 망대입니다. За сайн мэдээний цамхаг. 그래서 이 가는 모든 현장마다 복음의 망대가 세워지기를 기도했습니다. За гарсан явсан газар бүртээ сайн мэдээний цамхаг бий болгохын төлөө. 여기 나오는 이제 처음 갈 때는 3가지 망대의 언약을 잡고 갔는데요. Би гарахтаа эндээс энэ 7 зүйлээс 3 одоо цамхыг би барьж авч явсан. 근데 이번에 이제 이 선교대회 통해서 선포된 언약은 7가지 미션이에요. Харин өнөөдөр дэлхийн илгээлийн чуулгаас бол 7 одоо алсын хараг өгсөн. 자, 그래서 이 언약 성취의 발걸음으로 쭉 캠프를 실행을 했습니다. За ямар ч хэлсэн одоо энэ эзний үг биелэхийн төлөө бид нар алхалт хийсэн. 자, 이번에 캠프를 실제 실행하면서 인도받았던 부분이 순회 사역과 집중 훈련입니다. За тэгээ энэ удаад болохоор одоо явдаг илгээлт буюу одоо вакуум сургалтыг одоо зохиосон гэж байна. 그래서 항상 이제 이런 언약을 잡고 인도를 받았습니다. За ямар ч хэлсэн одоо бурхны нэгүслэр маш сайн дуусгаж ирлээ. 특별히 이번에 가는 현장마다 모든 사역마다 가는 곳마다 개인 망대가 세워지기를 기도했고, За би залбирлын гол хэсэг нь юу байсан бэ гэвэл явсан газар бүр хувин одоо маш их босх болтгоо гэж 예, бодсон. 교회의 망대가 세워지기를 За 기도했고, дээрээс нь чуулгануудыг бас хүчрэг болох болтгоо гэж. 현장의 복음 망대가 세워지기를 За тэгээ 기도했습니다. гасан нутгийн тэр бүс нутгийн сайн мэдээ бас 그래서 어떤 현장은 이게 확실히 되어진 곳도 있고요. зарим газар нь бол эдгээр зарим биелэгдсэн. 지금 진행되고 있는 그런 현장도 나왔습니다. Зарим ч гэсэн одоохоно үргэлж явагдчихлаа. 자, 이렇게 쭉 사역을 진행을 했는데 그 캠프의 결과입니다. За тэгээд миний явсан одоо аяллаа үр дүн гарсан. 예, 이제 몽골 현장에 하나님께서 진행을 시켰어요. За эхлээд Монголын газар нутаг дээрээс одоо аялал маань хийсэн. 몽골은 이제 가는 그 주간, 그다음에 또 마치고 러시아 갔다가 돌아오는 그 며칠 이렇게 두 번에 나누어서 진행이 За 됐습니다. Монголыг би очсон одоо эндээс шууд очсон 7 хоног Орос яваад ирсэн одоо тэр өдрүүдийг ингэж хамтдаа 예, бат. 제일 먼저 간 곳이 hen티입니다. За эхлээд Монгол шууд хамгийн эхлээд очсон газар бол Хинти. 이 hen티도 이제 문이 열린 지가 한 5년, 6년 이렇게 됐습니다. За Хинтид бол сайн мэдээний үйл хаалганагдаад 5 6 жил болж байна. 여기도 사실은 한 사람을 통해서 시작된 겁니다. Энд ч гэсэн нэг хүнээр л эхэлсэн байдаг шүү дээ. 이 한 사람이 자기는 뭐 교회 가본 적도 없고 맨날 문제 생기면 무당 찾아가고 했던 그런 이제 집안이에요. Тэгээ тэр хүн болохоор нэг ч удаа сүмд яваагүй амьдралд нь асуудал ирэх юм бол тэр хүн бөөдөр очиж одоо асуудаг байсан байгаа. 그 자기가 이제 거기 살고 있는데 어느 날 자기 친척한테 연락이 왔어요. За тэгээд амьдч чинь тэр түүний одоо хамаатны нэг хүнээс одоо над юу тэр хүнд дуудлага утас ирсэн. 우리 한국에서 목사님이 오셨는데 거기 가서 복음 전하려고 하는데 너 복음 들어보겠냐 이렇게 이제 연락이 온 За 거예요. тэр хинтэд амьд тэр хүн дээр тэгсэн юу ч хэлсэнгээр Солонгосны пастор ирсэн чи сайн мэдээ сонсох уу гэдэг одоо тэр хинтэд байгаа хүн рүү хамаатны нэг хүн ярьсан байгаа. 그 이제 하나님 예비된 사람은 그 말을 들었을 때 듣겠다고 이렇게 한 거예요. Бурхны бэлтгэсэн хүн маань тэр хүн одоо тэр үг сонсоод би сонсох хүсэж байна гэсэн. 그렇게 해서 저하고 우리 호이가 전사님하고 그 바드체체하고 같이 가게 된 겁니다. За тэгэхэд одоо энэ хүн би тэр Батцбит гурав хинтээр явсан байдаг. 그렇게 문이 열린 곳이 여기예요. Тэнд үүд хаалга нийцсэн газар ингэж үүд хаалга 한 사람으로 시작이 됐는데 지금 거기에는 교회가 세워져 있습니다. За тэгээд сүүлдээ сүм чуулган бий болсон. 또 전도학교가 세워져 있어요. За тэгээд сайн мэдээ сургалтууд бий болсон. 자, 이렇게 해서 이번에 갔을 때 이제 전도학교 사역을 했습니다. За ингээд өнөөдөр бид яг авралын зарыг үйлчлэл хийсэн. 지난번 갔을 때 이제 마치고 이런 미션을 줬어요. За тэгээд би одоо түрүүний удаа явахдаа очиод би түүнд одоо тэр үүрэг өгсөн байдаг. 여기가 이제 이 몽골의 약 동부 지역이니까 Яагаад тэгвэл Монголын зүүн одоо аймагт зүүн зүг тариалагддаг болохоор 동부 지역에 또 다른 문을 한번 찾아보라. тэгвэл зүүн аймагт тариалагддаг болохоор ахаад зүүн аймагт байгаа аймагуудын үүд хаалга нээх 우리가 가보지 않은 아이막이 두 군데가 있다. бид нар гадсан үзээгүй аймаг зүүн зүгт бол 2 аймаг байгаа. 수바트르 아이막하고 도르노트 아이막이 있어요. Тэр нь болохоор зүүн зүг аймаг болохоор Өсчдөг аймаг Сүхбаатар бол дорнод 2 аймаг. 여기는 한 번도 안 갔거든요. Тийшээ би нэг шууд очиж үзээгүй. 안 간 게 아니고 못 갔죠.
явахгүйтэй биш явж чадаагүй. 문이 열리면 가는데 문이 안 열렸으니까. Тэгээ хаалга нийтүүл явна гэд хаалга нийтийг нэгдэг байсан. 그렇게 그 미션을 주고 와서 이번에 갔는데요. За тэгээ бид нар үүрэг өгөөд одоо тэгээ бид нар энэ удаад энтэд очсон байсан ямар ч байсан. 가보니까 거기 문이 열렸대요. Осон чин тэр газар нэг аймагт үе таалга нэгдсэн. 그래서 수어바트로 문이 열렸습니다. Сүхбаатар аймагт хаалга 그래서 нэгдсэн. 거기서 수어바트로 현장으로 우리가 같이 팀으로 갔습니다. За тэгээ би Сүхбаатар руу бид нар хамт баг болж явсан. 여기는 누가 있느냐 하면 그 우리 헨티의 그 사명자 북가의 친구가 여기 살고 있어요. Тэнд яасан гэхээр Сүхбаатар аймагт Бухкагийн найз нь амьдардаг байсан. 그래서 이 친구한테 이야기를 한 거예요. За тэгээ Бухка найзтай хэлсэн. 자기가 꼭 들었던 말처럼요. 이번에 우리 한국 목사님 오시는데 너 복음 들어볼래? 이렇게 이야기한 거예요. Солонгос пастор хэлээ чи сайн мэдээ сонсгоо гэд Бухка найзтай хэлсэн. 그래서 들어보겠다고 좋다고. Тэгсэн чинь тиймээс гоё байна. хүрээ дагуулж дээрээ сонсомоор байна гэсэн. 그 자기 집으로 오라는 거예요. За өөр тэр айл руу явсан. 갔는데 이제 거기는 그냥 일반 주택이 아니고 저기 초원에 있는 양치는 목장이에요. Тэр нь болохоор одоо хөдөө мал малддаг хүн байсан. малчаал байсан. 가니까 그날도 뭐 일한다고 바빠요. 전부. Тэгж очсон чинь тэр ажилтаа маш их ажилтаа завгүй байсан тэр айл. 특히 이제 그 철이 지금 그 염소 있잖아요. 염소 털 깎는 철이에요. 그때가. Тэр нь яасан гэхээр одоо нэг ямаа самж исэн тэр хаад. 이래가지고 뭐 한쪽에는 막 일하고 있고 또 그럼에도 불구하고 이 사람들이 또 음식 준비하고 이래서 또 우리를 따뜻하게 또 맞이하는 거예요. За тэгээд тэгсэн ч гэсэн бид тэр халуун дулаанаар хүлээж авсан. 자 이렇게 해서 그 식사하고 복음을 전했습니다. За хоол идэнгээ сайн мэдээ ирсэн. 이렇게 복음을 전해서 거기에서 이제 가족들하고 친척하고 이렇게 해서 6명이 이번에 복음을 받았어요. 영접했어요. За тэгээд 6 хүн маань одоо Иесийг хүлээж авсан гэж. 이 사람의 이름이 이 북가 친구 이름이 쉬워요. 애기입니다. 애기. 이름이 Бухкагийн 애기. найзын нэр болохоор Эги гэдэг. 우리- Эги болохоор солонгосоор хүүхд гэсэн үг. 울란드바토로 가면 아기가 있고 또 여기 가면 애기가 있고 이렇게 있습니다. За Улаанбаатар очих юм бол Аги гэдэг. Тийш 재미있는 이름이 많아요. Яг 예. юм бол хоёулаа Аги гэдэг бүгд нялх хүүхд гэдэг гэж дууддаг юм 예. байна. 이렇게 해서 여기서 문이 열리면서 이제 다음에 지속할 그런 이제 시작이 된 겁니다. За цаашдаа ч гэсэн одоо нэг тогтмол одоо хийх баха гэж. 자, 그리고 이제 돌아와서 또 한 지역으로 간 곳이 어문고비입니다. Дараагийн явсан газар л өмнө гоё. 자, 이 어문고비는 우리 호이가 전사님 지난번 한국 나왔을 때 그 아르바이트 하러 갔다가 만났던 그 친구 하샤라는 친구가 있어요. За наваг 3 сард Солонгост ирээд нөгөө цагийн ажил хийж байхдаа нэг уулзсан найз байгаа. 그리고 이제 이 친구 여기 데려와서 복음 전하고 영접했어요. Тэр найзгаа би энд авчирээд нөгөө сайн мэдээ яриулж гисэн байна пас. 근데 이 친구가 그냥 저보다 이틀 먼저 몽골 들어갔습니다. Тэр хүн болохоор бидрээс төрүүлээд Монгол утсан. 그래가지고 이제 그럼 갔으면 뭐 나중에 한번 거기 갈게 이렇게 이야기했는데 자기가 그 기다리겠대요. Тэгсэн чинь би дараа очих тэр харин Улаанбаатарт чи бид нар хүлээж исэн. 그래서 제가 들어갔는데 있잖아요. 공항에 마중 나왔어요. Тэгэж наваг тэр Монгол руу очсон өдөр онгоцны буудлаар наваг тосч исэн. 자기 부인하고 같이 나왔더라. Өөрийнхөө их нэртэйгээ цуг тосч исэн. 그래서 자꾸 우리 보고 그 자기 고향으로 가자는 거예요. 자기. Тэгээд манай өмнө гурав хамт явъя гэдсэн тэр өмнө. 원래 우리가 가려고 했던 곳이 어디냐면은 이번에 몽골에 여기 울란바토르에 있으면 서쪽 쭉 순회하려고 했거든요. Анхнаасаа бид нар Улаанбаатараас ингээд увсаар тойроод ингээд бараа өнгөдөр тойроод дуусгах. 이제 옵스부터 시작해가지고 이렇게 홉드 뭐 그다음에 고비 알타이, 바양 홍거로 이렇게 순회하려고 했어요. Тий одоо ховдоос ихтэй ингээд бараа өнгөдөр тойроод ирэх байсан. 근데 이상하게 이번에 이렇게 보니까 홉도 연락했는데 여기 또 애기 아파가지고 울란바토르 와 있고요. Чи ховд руу явах гэсэн чинь ховдын пастрын хүүхэд нь өвдөд хотод Улаанбаатарт имчилгээ 바양 홍거로에 있는 분도 이게 좀 뭐 또 뭐 이렇게 바빠서 또 여기 또 울란바토르 와 있고. тэгсэн чи Баянгорын хүмүүс ч гэсэн одоо ямар нэг ажил гараад бас хотод ирсэн байсан. 옵스 연락했더니 또 어디 뭐 그 기간에 또 마침 이렇게 바쁜 일이 생겨가지고 또 어디 다른 데 가야 될 것 같다고 이런 연락도 오고. За увс татсан ч гэсэн бас маш их завгүй бас тийм хүмүүс ирсэн байсан үе байсан баг. 그 이쪽이 뭐가 좀 일이 안 맞아요. Тэгэхээр чин цаг хугацаанд арай хүмүүс нь бүгд завгүй байсан. 오히려 동쪽 편의 문이 열리면서 남쪽의 문이 열리면서 이렇게 열린 거예요. 이렇게. За тэгсэн чин зүүн зүг өмнө зүгөр одоо ингэж. 그러니까 우리가 아무리 계획해도 우리는 어떻게 가야 되냐? 하나님께서 문 여시는 곳으로 가야 돼요. Бид нар ямар ч хүний төлөвлөгөө хүн өөр төлөвлөгөө гаргасан ч гэсэн бурхан тэр
өөр төлдөг ахмад бурхны төлөгийг дагаах 그 хэрэгтэй. 이 하샤가 말이에요. 계속 오라는 거예요. 자기 За 지역으로. хашаа болохоор байнга бидэрт ирээрээ гэдээ байнга хэлээдсэн. 그래서 이게 또 하나님 시간표구나 해서 내려갔습니다. За тэгээд бурхны зохицын дээр очсон явсан. 가니까 그 자기 부인하고 그다음에 또 뭐 자녀들 그다음에 같이 그 공항에 일하는 사람 해서 6명이 또 복음을 받았어요. За тэгээд 6 хүн одоо сайн мэдээ авсан тэнд бас. 그리고 친구들이 많아요. Найзууд нас зөндөө. 친구들이 아주 괜찮아요. 그래서 이 친구들이 이제 다음에 우리가 만나게 될 문입니다. За тэр найзтай бол дараа уулзах хаалга байна. 자, 이렇게 하면서 이번에 몽골은 하고 이제 마지막 네 번째 사역 현장이 울란바토르 사역했어요. За тэгээд хамгийн сүүлд нь Улаанбаатарт үйлчлээсэн. 울란바토르는 이미 시스템이 되어 있으니까요. Улаанбаатарт одоо урьдчилаад одоо тэр системүүд бий болсон байсан 예, тийм ээ. 두 번에 걸쳐서 주일 예배를 여기서 드리고요. За тэгээд бүтэн сайн өргөлийг бас энд хийсэн. 특히 이제 좀 우리가 기도해 주실 것이 그 울란바토르 임마누엘 교회가 작년에 그 이제 예배 성전을 샀어요. 구입을 했습니다. За өнгөрсөн жил Улаанбаатар юмнаа чуулга маань одоо байртай болсон өөрийн гэсэн. 자, 근데 이제 해야 될 것이 실내 인테리어를 해야 돼요. доторх одоо засал одоо хийгдэх хэвээр. 작년에 사실은 제가 이제 이거 살 때 이야기했거든요. За өнгөрсөн жил би худалдаж авахдаа би хэлж ирсэн. 뭐라고 했냐면 우리가 이거 사면 나머지 실내는 교회에서 다 해라 했어요. За тэгээ би явахдаа би мөнгө худалдаж аваад доторх заслыг чуулгаас хий гэж 그 хэлсэн. 호이가 전사가 얼마나 용기 있게 걱정하지 마라 다 한다면서 이렇게 이야기했거든요. Тэгэхээр чинь хоёроо болохоор санаа зовлтгээ би бүгдийг хийчихнэ гэж тухайд хэлж ирсэн. 그 내가 가만히 보니까 못할 것 같아요. 지금 상황이. Харсан чинь чадахгүй юм шиг харагдаад 그 байсан. 지금 교회 재정 얼마 있냐 물어보니까 조금밖에 없어요. Тэгсэн чинь чуулганд өргөл хэр үлдсэн бэ гэсэн жоохон үлдсэн байгаа гэсэн. 이거 갖고는 아무것도 못 하겠는 거예요. Тэгвэл тэрээр одоо хийж чадахгүй 자, гэсэн. 그래서 지금 상황이 그런데 어떻든 이제 시간표가 실내 인테리어를 해야 될 그런 시간표가 왔어요. Ямар ч юм дотор заслыг бол бид нар хийх ёстой. 기도해 주시길 바랍니다. 기도. Залбирч өгөөрэй гэж хүсэж байна. 정말 하나님 원하시는 그런 예배 처소로 잘 준비될 수 있도록 За бурхны хүссэн тэр чуулган байхын төлөө бас доторх интер заслыг гоё хийхин төлөө залбирч өгөөрэй. 큰 건물은 아니지만 여기에 삼성전이 잘 준비될 수 있도록. За яг та нар санхүүгийн тухай өөрсдөө гаргаж чадахгүй ч гэсэн тэр сайн чуулган байхын төлөө. 그래서 이번에 이제 5월 15일부터 다음 사역이 진행이 됩니다. За 5 сарын 15-аас эхлээд дараагийн үйлчлэл байна үйлчлэнэ. 이때 이제 제일 먼저 할 일이 여기 실내 인테리어를 먼저 이제 시작하는 걸로 그렇게 지금 За 계획을 5 하고 있습니다. сарын 15-наас эхлээд одоо доторх заслыг хийхэд төлөвлөсөн байгаа. 자, 이렇게 하고 러시아로 넘어갔습니다. За ингэж яваад Орос руу явсан. 예, 러시아로 넘어갔는데 러시아에도 이번에 세 지역에서 사역이 진행이 됐어요. За тэгээд 3 одоо газар явсан. 예, 크라스노야르스크 지역에서 진행이 됐고요. За Красноярск гэж явсан. 거기는 아직까지 그 장소도 있고 사람도 있는데 아직 확실한 망대가 안 세워져 있습니다. Тэгэхээр тэнд бол байр хүмүүс нь байгаа. Гэхдээ яг бат итгэлтэйгээр тэр цамхаг бол босгодог байгаа. 예, 기도해 주실 것은 거기서 가장 유력한 지금 사명자가 갈리나입니다. Эндээс хамгийн чухал нэг үйлчлэгч байгаа тэр Калина гэдэг. 예, 그 다음에 장소가 진주 카페거든요. 펄센터예요, 펄센터. За тэр нь болохоор газар нь болохоор одоо нэг кафений газар байна. 예, 요 현장이 정말 크라스노야르스크의 복음의 망대가 될 수 있도록 기도해 주시기 За 바랍니다. Красноярск гэсэн энэ газар сайн мэдээний цамхаг босгохын төлөө залбирч өгөөрэй. 자, 두 번째 간 현장이 하카시아입니다. За хоёрдугаар Акашиа гэдэг газар байна. 여기는 이제 러시아의 22개 공화국 가운데 하나입니다. За тэгээд энэ болохоор одоо Оросын 22 одоо тосхныг нийлүүлсэн юм төв юм байна. 여기 세 번째 갔거든요, 이번에. Энд би 3 дахь удаа очсон. 세 번째 갔는데 이번에 여기서 이제 집중 훈련이 진행이 됐습니다. За тэнд би яг нэг вакуум сургалтыг явуулсан. 3일 동안 집중 훈련이 은혜 중에 잘 За 진행이 3 됐고요. өдрийн турш вакуум сургалт явуулсан байгаа. 그래서 이번에 이제 우리 여기 오신 우리 로자 전도사님이 통역을 하고 전체적인 걸 잘 이렇게 인도를 했습니다. За Роза ахлагч одоо орчуулга хийгээд бас сайн үйлчилсэн гэж байна. 여기서 이번에 선포한 메시지가 복음의 10가지 주제 그걸 선포를 За 했어요. тэнд болохоор юу гэсэн сайн мэдээний одоо 10 одоо зам гэж одоо ийм 그래서 зүйлийг төгссөн. 메시지 딱 하고 끝나면 팀별 포럼하고 За тэгээд үг дамжуулагтаа багууд маань форум хийгээд 다른 건 아무것도 안 했습니다. өөр зүйлийг хийгээгүй. 메시지 끝나면 포럼하고
мессеж дуусгаад форум хийгээд байсан. 식사 때 되면 밥 먹고 За тэгээд цоолын цагаар хоолоо идээд. 일체 다른 프로그램이 없었어요. За өөр одоо програм зохиогоогүй тэнд. 그렇게 이제 한 3일을 하니까 굉장히 많은 또 하나님 은혜를 그래서 진짜 받는 것을 봤습니다. 3 өдөр яг тийм вакуум сургалт хийсэн чинь бурхан үнэхээр гайхамшиг харуулжсэн. 그리고 한 이틀 남는 시간에 순회 사역을 세 지역에 했습니다. За тэгээд 2 өдөр одоо надад үлдсэн байсан энэ хугацаанд би одоо ингээ явдаг одоо юу илгээлт 이제 хийсэн. 새로운 현장도 가고요. шинэ газар нутгаар явсан. 그리고는 이제 다음 그 집중 훈련을 10월 초에 하기로 그렇게 계획을 했습니다. За дараагийн удаа би болохоор вакуум сургалтыг одоо 10 сарын сүүлчээр хийнэ гэж одоо вакуум сургалтыг хийсэн. 그리고 마지막으로 이르쿠츠크의 사역이 자 진행됐습니다. хамгийн сүүлд одоо Иркутск гэдэг газар явсан. 여기는 사실은 이제 제 선교의 그게 이제 가장 중심되는 곳이죠. Энэ болохоор миний илгээлтийн хамгийн төв одоо бааз суурь болсон газар байгаа. 여기는 교회만 해도 2교회가 있습니다. Энд 2 чуулган байгаа бас Иркутск. 그리고 전도학교가 준비가 돼 있고요. За тэгээ авралын зарын сургалт ч гэсэн. 그래서 이번에도 이틀 동안 전도학교 사역을 했습니다. За 2 өдрийн турш одоо авралын зар хийсэн. 그리고 이제 여기도 6월 달에 집중 훈련을 지금 예정을 하고 있습니다. За тэгээд 6 сард бас тэнд вакуум сургалтыг Иркутскт явуулна гэсэн. 그 지금 이번에 쭉 우리 사역 방향이 순회 사역을 통한 집중 훈련이거든요. За тэгэхээр өнөөдөр илгээлтээр дамжуулж вакуум сургалт 이게 가는 데마다 계속 그렇게 이루어지고 또 세팅이 됐습니다. За энэ болохоор одоо гэж одоо явах газар бүгд энийг хийнэ гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаамаа. 자, 이렇게 사역이 은혜 중에 잘 마무리가 됐는데 За тэгээд бурхны нэгүслийн дагуу маш сайн дуусч ирсэн. 근데 이번에는 다를 때하고 좀 달라요. 여러 가지가 이번에요. Энэ удаа болохоор бусад зүйлээс шал жоохон ондоо байсан гинэ. 가는 현장마다 복음의 망대를 세우고 또 세워지는 그런 시간표 속에 있었습니다. За тэгээд гарс явсан газруудаа сайн мэдээ самхыг одоо босгож байсан. 이번에 순회하는 동안에 20차 지포 선교 캠프가 다 세팅이 돼 버렸어요. Тэгсэн чинь өнөөдөр 20 дахь удаагийн илгээлтийн одоо илгээлт маань одоо бүгдийн одоо суурьнд бэлтгэж ирсэн. 날짜, 지역, 뭐 그다음에 사역 어떤 내용들 싹 다 이번에 다 되었어요. За тэгээ суурьнд бүгдийг бэлтгэжсэн. Явах өдөр, тэгээ уулзах хүмүүс, очих газар бүгдийг одоо өөрчлөлт бэлтгэжсэн. 근데 이제 전부 지금까지는 그런 적이 별로 없었어요. Гэхдээ одоо хүртэл одоо гадаад байхдаа дараагийн явах тэр өдрүүдэд бид нар сонгож чаддгүй байсан. 그래서 5월 15일부터 6월 17일까지 이제 사역이 예정이 돼 Тийм 있습니다. удаа болохоор бүр ингээд солонгост ирээгүй хүртлөө одоо явах газар уулзах хүмүүсээ 그 бүгд 전체가 이제 우리 한국에서 너무 기도를 이렇게 많이 하시고 함께 하시는 거 이걸 느꼈어요. Тэгээ би үүнийг хараад солонгосын баг маань одоо хамт итгэж аханд байсан миний төлөө маш их залбирч байгаа байна гэдэг ийм мэдрэмж төрсөн. 자, 이런 가운데 중요한 기도 제목을 하나를 주셨어요. За энэ дунд одоо хамгийн чухал залбирлын сэдв надад нэг өгсөн байгаа. 그게 뭐냐 하면요. 우리가 아무리 다 러시아에 지금 이번에 표도 다 사놓고 지금 뭐 지역 다 정해놓고 싹 다 돼 있어요. 여러 가지. За тэгээд энэ удаа Оросд болохоор Орос буцаж одоо явах Орос руу буцаж явах одоо Орос руу явах билет тийм ээ хүмүүстэй уулзах газруудыг бүгдийг одоо урьдчилаад бэлтгэсэн байсан. 근데 이번에 한 가지 딱 기도 제목이 뭐냐 하면요. Тэгвэл одоо та нараас ганцхан нэг зүйлийг гоё. Энэний төлөө маш сайн залбирч өгөөрэй гэж гоё. 러시아에 출입하는 겁니다. Орос руу орох хэцүү байна. 러시아 들어가는 것, 나오는 것. Тэр нь болохоор Орос руу орох гарахад одоо хэцүү болж ирсэн. 들어갈 때 걸리고 나올 때 걸렸어요. 이번에 Энэ удаа 제가. болохоор би орохдоо тийм үү асуулга өгчээсэн, гарахтаа бас асуулга өгсөн. 여러분 못 만날 뻔했다니까요. 자칫하면 지금. Та нар сайн одоо ойлгохгүй байх л та гэдэг. 그 은혜로 또 만났는데요. За тэгээд тэр өдөр бас 갔는데 잡혔어요. Гэтэ яг өнөөдрөөс би гарахад наваа гэдэг барьж 그 авсан. 이제 그 입국 심사하는데 거기서 따라오라는 거예요. За тэгсэн чинь нэг штамп даруулахаа зогсож нэг хүн ирээд наваа дагаад яв гэсэн. 한국 사람 4명 갔는데 4명 다 잡혀가지고. Тэр чинь солонгос хүн 4 хүн байс дөрвөл ингээд дагаад бүрэлдэхүүн аваад явсан. 1시간 가까이 조사받고. За тэгсэн чинь бүтэн нэг цаг суулгаад янз бүрийн асуулт асуугаад байсан. 그래도 이제 어떻든 도장 찍어주고 들어가라. За ямар ч хэлсэн ингээд яваад эхлээд ороход ямар ч хэлсэн гэсэн тэгээд тавг дараад ингээд орсон. 나오는데 또 잡혔어요. За би ингээд Оросоос гарах гэж ахиад 나올 때는요 한국 사람 저 혼자밖에 없어요. Тэгээ гарсан чинь Оросоос гарах чинь солонгос хүмүүс би зөвхөн ганцаараа зогсож ирсэн. 거의 한 40분 정도 이렇게 조사받았어요. Тэгэхээр чи намайг одоо 40 минутын турш надаас одоо 한 асуулт. 번도 그런 적이 없었거든요. Урд нь хизээч тийм байгаагүй. 왜 그러지? Яагаад ингэж юм болоо? 나중에 한국 와서 알았습니다. Би сүүлд нь солонгос ирээд ойлгосон. 지금 우크라이나 전쟁 때문에
한국하고 러시아 관계가 엄청 지금 나빠지고 А 있어요. тий чи юу гэж ойлгосон бол Украины дайнаас болж тийм үү Солонгос Оросын хооронд харилцаа маш их 그 муудалцсан 영향이 байгаа. 지금 그게 오는 거예요. Тэр харилцаанаас үүдэж над дээр ингэж одоо асуудал хийсэн 우리 баха. 기도해 주셔야 됩니다. Энэ төлөө залбирч өгөөрэй гэж. 그래서 하나님께서 순적하게 여러 가지 일들이 잘 마무리가 되고 준비될 수 있도록 해야 돼요. Бурхан үнэхээр одоо бүх ажлууд эргэлтэдэг маань одоо аюулгүй талаас тийм ээ сайн хийж өгөх төлөө залбираарай гэж. 근데 이번엔 러시아 못 갈 수도 있어요. Тэр удаа би Орос руу явж чадахгүйч магадгүй. 억지로 가겠다 이건 아닙니다. Хүчээр явах биш ээ энэ бол. 그러나 하나님의 계획을 잘 봐야 된다. Бурханы төлөө бид нар харах хэрэгтэй. 그래서 어떻든 이번에 이제 다음에 갈 때는 지난번하고 똑같이 순회 사역을 통한 집중훈련입니다. Тэгээд одоо яг урдных шиг би бас вакуум сургалтуудыг 러시아의 문이 열리면 러시아에 지금 쭉 세팅된 이제 이 사역을 진행을 하고 магадгүй Оросын үе таалга зүгээр болох юм бол одоо бид нар Оросын үйлчлэлээ зүгээр 러시아의 문이 안 열리면 이번에 몽골에 집중훈련을 해야 되겠다. хэрвээ Оросын үе таалга хаагдвал Монголд бид вакуум сургалтуудыг хийх болно. 여기 보세요. 지금 몽골 문 열려 있는 곳이 몇 군데입니까? Тэгвэл Монголын үе таалга нэгдсэн газар хэдэн аймаг байна вэ? 많아요, 지금. Маш олон байгаа. 그래서 어떤 시간표 주시든지 하나님의 인도 받을 수 있도록 기도해 주시길 바랍니다. Тэгээд ямар цаг хугацаа байсан Бурханы нэгүслийг авахын төлөө залбирч өгөөрэй гэж хүсэж байна. 그래서 우리는 하나님께서 이미 지포 선교 팀으로 부르셨어요. Бурхан бидрийг үнэхээр G4-ийн одоо багийн гишүүдээр дуудсан юм аа. 우리 지금 몽골에서 러시아에서 오신 분들 우리 와서 앉아 있으면서 어떤 느낌인지 모르겠습니다. Одоо Орос Монголоос ирсэн хүмүүс одоо ямар сэтгэл төрсөн юм сайн мэдэхгүй байна. 내 집 같이 느껴지는지 아니면 그 남의 집에 온 것처럼 느껴지는지 өнөөдөр 모르겠어요. энэ газар ирээд та нар энэ байранд хонохдоо миний гэр шиг гэж хүлээж авч яах вэ? Эсвэл за өөр хүний гэр шиг гэж одоо ийм сэтгэлтэй байна уу гэж энэ сүмийг хэлээд. 우리가 어떻게 준비하느냐에 따라서 달라질 겁니다. Яг тэгвэл бид нар яаж бэлдсэнээс шалтгаалаад хүмүүсийн сэтгэл өөрчлөлт. 우리가 가야 하는 길, Бидний явах тэр зам 지포 선교, G4 дэлгээ. G237 선교입니다. G237 илгээл. 이 일에 함께 팀으로 끝까지 쓰임 받는 축복이 있으시기를 주의 이름으로 За 축원합니다. хамтдаа бид нар бурханд ашиглагдаж одоо энэ амьдралаа дуусах хүртэл бурханд одоо даатгая. 기도하겠습니다. Залбирая. 하나님 감사합니다. Бурхан баярлаа. 우리에게 함께 갈 수 있는 은혜 주시니 감사합니다. Та хамт явах үйлслийг өгсөнд баярлаа. 복음으로 시작하여 복음으로 진행하고 복음으로 마칠 수 있도록 하나님 역사하여 주시옵소서. Сайн мэдээр их сайн мэдээгээр бас бидрийг төгсгөж өгөөрэй. 우리가 가야 될 그 길을 함께 걸어가며 또 갈 수 있는 새 힘이 오늘 이 시간 우리 모두에게 회복되게 하여 주옵소서. За хамтдаа бид нар явах тэр замыг үнэхээр явах зам бүрийг минь та нэгүсч ивэх болтугай. 예수 그리스도 이름으로 Есүс 기도하옵나이다. Христийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 감사합니다. 앉아 있습니다. 들어가고 싶어가지고 지금 우리가.